مرحبا. غادي ننتقلوا للصفحة 96 مع مكون ديال لا ليكتور ودرس اولا تكست جديد. إذن غادي نحاولوا نشوفوا هاد التكست. دونك ليغ ان ريسي دو فواياج، غادي نقراو واحد الحكاية ديال سفر. لي زوبجيكتيف ديال هاد الحصة ديال هاد الدرس: ليغ ان تكست ناراتيف يعني قراءة نص روائي، découvrir une séance de théâtre extrait الاكتشاف ديال واحد المشهد مسرحي مقتطف بين قوسين، يعني بحال أداء واحد المسرحية، واحد مقتطف من مسرحية. إذن لو تيتر دو تكست ديالنا هو لو فواياج دو بانغوان. لو فواياج دو بانغوان. لاحظوا الصورة، كتلاحظوا تماك واحد الطائر ديال البطريق، طائر البطريق، والطائر الثاني هي الإوزة. دونك البطريق، عندنا البطريق والإوزة، يبدو أنهم في الطبيعة أو لا في الغابة وهما كيتحدثوا كيهضروا. إذن قبل ما نقراو النص غادي ندوزو للأسئلة ديال avant la lecture. J'observe et je découvre. قالك la première question: observe l'image. لاحظ الصورة. que vois-tu؟ ماذا تشاهد؟ ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ إذن في لا ريبونس غادي نقولو je vois يعني أشاهد أو لا أرى je vois un pingouin et une oie، يعني أشاهد بطريقا وإوزة. Deuxième question: où se trouve-t-il؟ où se trouve-t-il؟ أين يتواجدان هاد الطائران؟ فين هم؟ في الجواب غادي نقولو il se trouve en pleine nature. il se trouve en pleine nature يعني يتواجدان في الطبيعة أو لا في الهواء الطلق. Question numéro 3: d'où le texte est-il extrait؟ d'où le texte est-il extrait؟ دونك عندنا هنا او، ملي كنشوف او كنقلب على المكان. قالك من أين، يعني قمنا باقتطاف هذا النص، المصدر ديال هذا النص. دونك المصدر غادي نمشيو للأسفل ديال النص، غادي نلاحظوا جي نوردمان، يعني هذا الاسم ديال الكاتب. أما المصدر هو le long voyage du pingouin vers la jungle. le long voyage du pingouin vers la jungle. دائما المصدر ديال النص كيتبع الاسم ديال الكاتب. السؤال 4: à ton avis de quoi va-t-il parler؟ يعني هذا النص علاش غيهضر في نظرك؟ إذن شفنا الصورة قلنا فيه لو بانغوان اي لوا، شفنا العنوان لو فواياج دو بانغوان، شفنا المصدر هو لو لون فواياج دو بانغوان فيغ لا جانجل. إذن من خلال هذا الشيء غادي نستنتجو بأن هذا النص va parler du voyage du pingouin. دونك غادي نقولو ce texte va parler du voyage du pingouin، سيتحدث عن سفر البطريق. البطريق هو اللي غادي يسافر في هذا النص. إذن دابا من بعد ما خدينا واحد الرؤية يعني على هذا النص، غادي ندوزو للقراءة لا ليكتور. Le voyage du pingouin. Pingouin quitte sa famille sur la banquise et part à la découverte de la jungle. Sur son chemin, il rencontre des oies sauvages. Il demande leur aide. Loi. Tu ne sais pas t'orienter par rapport au soleil, petit pingouin? Pingouin. Chez nous, pendant la moitié de l'année, le soleil est couché et pendant l'autre moitié, il reste immobile au même endroit. Je n'ai jamais appris à m'orienter comme ça. Loi. Le soleil se lève à l'est. Là, tu vois à mon aigle gauche et il se couche à l'ouest. Là, tu vois à mon aile droite. Le sud est alors devant, le nord derrière. Si simple. Qu'est-ce que tu vas faire dans la jungle? Pingouin. Après un moment d'hésitation. J'ai là-bas un lointain cousin qui m'a invité à séjourner chez lui. Les oies d'en haut. Qu'est-ce qu'il dit? L'oie, portant la voix. Il a un cousin dans la jungle. Pingouin. Et vous, mesdemoiselles,
Vous allez où? Loi. Nous partons comme tous les ans faire notre cure de chaleur. Nous allons comme toi vers le sud. Pingouin. Tous les ans? Loi. Oui, tous les ans. À la même date. Nous reviendrons l'été prochain pour les petits qui vont naître. Tu ne te sens pas seul? Ça ne te manque pas d'être en bande comme nous? Pingouin. Chez moi, la vie est trop organisée. J'avais envie de changement et surtout, j'en avais assez du noir et du blanc. Je voulais découvrir le monde des couleurs. Loi. Le monde des couleurs? Quelle jolie expression! Les oies d'en haut. Qu'est-ce qu'il dit? Loi. Elle veut découvrir le monde des couleurs. Loi. Tu vas faire parler de toi. Pingouin. Je n'ai pas envie de faire parler de moi. Ne dites pas que vous m'avez croisé, s'il vous plaît. Les oies d'en haut. Qu'est-ce qu'il dit? Loi aux autres en porte-voix. Le petit pingouin voyage incognito. Loi. Tes parents ne sont pas au courant? Pingouin, après avoir hésité. Si. Loi. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour toi avant de repartir? Petit pingouin. Pingouin. Vous êtes bien aimable. Dites-moi juste, vous qui apercevez tout de haut, à quel endroit je me trouve. إذا كان هذا هو النص. غادي نعاود القراءة ديالو كالعادة مع الشرح. Donc le voyage du pingouin. سفر البطريق. Pingouin quitte sa famille sur la banquise et part à la découverte de la jungle. البطريق يترك عائلته في الجليد وينطلق في رحلة اكتشاف للأدغال. Sur son chemin, il rencontre des oies sauvages. على طريقه التقى بإوزات متوحشة. يعني ديال الطبيعة. الإوزات ماشي أليفة، يعني ما مربيانش في البيت. سوفاج يعني ديال الطبيعة في الغابة. Il demande leur aide. طلب مساعدتهن. Loi. الإوزة. Tu ne sais pas t'orienter par rapport au soleil, petit pingouin? ألا تجيد التوجه بالنسبة إلى الشمس أيها البطريق الصغير؟ يعني واش ما عرفتيش توجه انطلاقا من الشمس، يعني تبقى تشوف الشمس وتشوف فين غادي. Pingouin. Chez nous, pendant la moitié de l'année, le soleil est couché et pendant l'autre moitié, il reste immobile au même endroit. قال لي هاد البطريق عندنا يعني في الجليد في القطب الشمالي فين كيكون خلال نصف السنة لو سولاي كوشي ما كايناش et pendant l'autre moitié il reste immobile au même endroit. قال في النصف الثاني الشمس تبقى ثابتة في مكانها لا تتحرك. إذن فهو ما كيعرفش كيفاش يتموقع بالنسبة إلى الشمس. Je n'ai jamais appris à m'orienter comme ça. أنا لم أتعلم أبدا أن أتوجه هكذا. Loi. Le soleil se lève. الإوزة قالت ليه الشمس يعني تشرق à l'est في الشرق. Là tu vois à mon aigle gauche. أنت ترى هنا عند جناحي الأيسر. كتوري له منين كتشرق الشمس. Et elle se couche à l'ouest وتغرب في الغرب. Là tu vois à mon aile droite. هنا عند جناحي الأيمن. Le sud est alors devant, le nord derrière. الشمال إذن في الأمام والجنوب في الخلف. C'est simple. Qu'est-ce que tu vas faire dans la jungle? قالت لي هل ترى إنه بسيط. Qu'est-ce que tu vas faire dans la jungle? ماذا ستفعل في الأدغال؟ اش غادي تدير تماك؟ Pingouin après un moment d'hésitation. يعني غادي يهضر ولكن بعد مدة من التردد، يعني ما ردش عليها في الحال، يعني استنى شوية كان متردد عاد جاوبها. J'ai là-bas un lointain cousin qui m'a invité à séjourner chez lui.
قال لها لدي هناك ابن عم دعاني للإقامة عنده. لي زوا دون او. دونك كاين إوزات أخرى كيهضروا ولكن من السماء، راهم في السماء فوق كيطيروا. دون او يعني راهم كيهضروا من الفوق. كيس كيل دي شنو قال؟ هما كيهضروا عند الإوزة اللي راها في الأرض، كيقول شنو قال؟ ما كيسمعوش مزيان. شنو قال؟ لوا بورتون لا فوا. غادي تجاوبهم يعني بصوت مرتفع باش يسمعوها. بورتون لا فوا يعني بصوت مرتفع. إلى ان كوزان دون لا جانجل. قالت لهم عنده ابن عم في الغابة أو لا في الأدغال. يعني جاوبتهم بانغوان. إي فو ميدموازيل فوز ألي أو؟ وأنتن يا آنساتي إلى أين تذهبن؟ فين غادي تمشيو؟ لوا nous partons comme tous les ans faire notre cure de chaleur. Nous allons comme toi vers le sud. قالت ليه نحن سننطلق كجميع الأعوام ولا ككل الأعوام باش نطلبوا الشفاء أو لا الرعاية ديال الحرارة. Nous allons comme toi vers le sud. غادي نمشيو حتى حنا بحالك إلى الجنوب. بانغوان tous les ans يعني رد ليها السؤال كل الأعوام، يعني كيقول واش كل عام كديروا هذا الشيء؟ لوا وي tous les ans نعم كل السنوات أو كل الأعوام. À la même date nous reviendrons l'été prochain pour les petits qui vont naître. قال لي نعم غادي نمشيو و à la même date يعني في نفس التاريخ، وغادي نرجعوا l'été prochain الصيف القادم pour les petits qui vont naître. غادي نرجعوا بالنسبة للصغار اللي غادي تزادوا غادي تولدوا. Tu ne te sens pas seul? Ça ne te manque pas d'être en bande comme nous? قالت ليه واش ما كتحسش بالوحدة؟ ألا تفتقدوا إلى جو الجماعة بحالنا؟ يعني واش ما كتبغيش تكونوا في الجماعة بحالنا؟ بانغوان chez moi la vie est trop organisée. J'avais envie de changement et surtout j'en avais assez du noir et du blanc. قال لي احنا عندنا الحياة منظمة جدا وأنا أريد التغيير، خاصة أنا سئمت من الأبيض والأسود. Je voulais découvrir le monde des couleurs. أريد أن أكتشف عالم الألوان، لأن في القطب الجنوبي ما كاينش الألوان، كاين فقط الأبيض والأسود، يعني اللون ديالهم هما، يعني ما كاينش ألوان أخرى. اللون الأبيض اللي هو الجديد واللون ديالهم. لوا لو موند دي كولور كي جولي اكسبريسيون. عالم الألوان يا له من تعبير رائع. لي زوا دون او يعني الإوزات من الأعلى كيهضروا. كاس كيل دي شنو قال؟ هما هي الجمل اللي كيقولوها لأنهم ما كيسمعوش. لوا il veut découvrir le monde des couleurs. يريد أن يكتشف عالم الألوان. لوا tu vas faire parler de toi. قالت لي الإوزة غادي تهضر لينا على راسك. بانغوان je n'ai pas envie de faire parler de moi. ما عنديش الرغبة نهضر على راسي. ne dites pas que vous m'avez croisé s'il vous plaît. ما تقولوش باللي راكم تلاقيتوا بيا، يعني ما تخبروا حتى شي واحد باللي راكم تلاقيتوا بيا. s'il vous plaît من فضلكم. les oies d'en haut qu'est-ce qu'il dit؟ شنو قال؟ لوا aux autres en porte-voix كتجاوبهم بصوت مرتفع. le petit pingouin voyage incognito. اليوم البطريق الصغير يسافر في يعني مجهولا، يعني دون أن يعرف أحد. لوا tes parents ne sont pas au courant. الوالدين ديالك ما في خبارهمش. بانغوان après avoir hésité بعد تردد. سي يعني نعم يعني الوالدين ديالو ما عارفينش. est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour toi avant de repartir؟ قالت لي واش غادي نديروا لك شي حاجة قبل ما نمشيو؟ petit pingouin أيها البطريق الصغير. بانغوان vous êtes bien aimable. أنتم لطفاء جدا. dites-moi juste قولوا لي فقط vous qui apercevez tout de haut. أنتم اللي كتشوفوا من الفوق، يعني كيهضر عند هذوك اللي فوق. à quel endroit je me trouve؟ قولوا لي فقط فين راني.
إذا من بعد ما قرينا التكست وعاودناه وشرحناه غادي ندوزو للفقرة ديال جو لي اي جو كومبرون. دونك لا كيستيون 5 Où va le petit pingouin؟ أين سيذهب البطريق الصغير؟ إذا الجواب غادي نقولو le petit pingouin part à la découverte de la jungle، يعني ينطلق في اكتشاف الغابة. 6 Pourquoi a-t-il quitté la banquise؟ لماذا ترك الجليد؟ في الجواب غادي نقولو il a quitté la banquise car il a envie de changement et voudrait découvrir le monde des couleurs، يعني ترك الجليد لأن لديه الرغبة في التغيير ويريد اكتشاف عالم الألوان. 7 Où vont les oies؟ أين تذهب الإوزات؟ إن هنا ممكن نقولو les oies vont vers le sud، يعني يذهبون إلى الجنوب، أو لا ils vont vers les pays plus chauds، يعني يذهبون إلى بلدان أكثر سخونة أو لا أكثر حرارة. La question numéro 8 Comment voyage-t-elle؟ كيف يسافر أو لا كيف تسافر الإوزات؟ طريقة ديال السفر ديالهم. دونك غادي نقولو il voyage en bande، il voyage en bande، والجواب راه كاين في النص. منين سولاتو قالتو tu manques pas d'être en bande comme nous، tu manques pas d'être en bande comme nous، واش ما تحبش تكون في فرقة بحالنا. 9 Que va faire le pingouin dans la jungle؟ ماذا يفعل البطريق في الغابة ولا في الأدغال؟ دونك الجواب غادي نقولو il va rendre visite à un lointain cousin، ولا فقط غادي نقولو il va rendre visite à son cousin، يعني سوف يذهب لزيارة ابن عمه، هذاك اللي دعاه باش يبقى عنده. 10 Le petit pingouin sait-il s'orienter par rapport au soleil؟ Pourquoi؟ البطريق الصغير واش كيعرف يتوجه بالنسبة إلى الشمس ولماذا؟ إذن في الشطر الأول غادي نقولو نو، يعني il ne sait pas s'orienter par rapport au soleil. Pourquoi؟ Car chez lui le soleil est couché une moitié de l'année et immobile l'autre moitié، لأن عندهم في الجليد الشمس 6 شهور ما كايناش وفي 6 شهور أخرى كتبقى ثابتة ما كتحركش، يعني في القطب الشمالي ما كاينش 6 شهور ما كاينش الشمس، وفي 6 شهور أخرى كتبقى الشمس ثابتة ما كتحركش. لا كيستيون 11 كو دوموند-t-il aux oies؟ شنو طلب البطريق من الإوزات؟ في آخر يعني ريبليك ديال البانغوان في الآخر قال لهم dites-moi juste vous qui apercevez tout au haut à quel endroit je me trouve، يعني سولهم قال لهم وريو لي فين راني. دونك غادي نقولوا il leur demande de lui indiquer l'endroit où il se trouve، يعني طلب منهم يدلوه على المكان اللي راه فيه. je lis et j'écris، اقرأ واكتب. سؤال 12 entoure ce qui est vrai، أحط ما هو صحيح. dans le texte les mots en gras indique، قالك في النص هذوك الكلمات اللي بالخط الغليظ تدل على لو lieu لا دات لي بيرسوناج كي بارل، كتدل على المكان ولا على التاريخ ولا على الاشخاص اللي كيهضروا. هذيك لوا بانغوان لي زوا، دونك هادوك عندك لي بيرسوناج كي بارل كتدل على الاشخاص ولا الشخصيات اللي راها كتهضر. بي dans le texte les mots en italique donnent des indications sur les personnages, la façon de lire ou bien de dire et le temps. قالك هادوك الكلمات اللي بخط مائل كتلاحظوهم راهم تماك في النص après un moment d'hésitation d'en haut portant la voix etc. دونك هادوك الكلمات اللي راهم بديك الخط المائل علاش كدل؟ واش على الشخصيات كيوريو لينا الشخصيات ولا لا فاسون دو لير اي دو دير، الطريقه ديال القراءه وديال الكلام، ولا كتدل على الزمن لو طون. دونك ملي كنت كنقرا ابخي ان مومون ديزيتاسيون كيقول لكم بعد مده من التردد، بورتون لا فوا يعني وهي ترفع صوتها. دونك هنا كتدل على لا فاسون دو لير اي دو دير، كتدل على الطريقه اللي كيهضروا بها الشخصيات في هذا التكست هذا. سي سو تكست
I. Le récit d'un événement heureux. Une poésie. Un extrait de pièce de théâtre. قالك هاد النص واش هو يعني الحكاية ديال واحد حدث سعيد ولا ديال واحد الشعر ولا ديال واحد مقتطف من مسرح. إذن في هذا النص ما عندنا لا شعر لا يعني رواية حدث سعيد ولكن هو ان extrait de pièce de théâtre يعني هو مقتطف من مشهد مسرحي. La question 13 complète le tableau ci-dessous. اكمل الجدول أسفله. Titre du récit. عنوان الحكاية. Donc العنوان قلنا هو le voyage du pingouin. سفر البطريق. La source مصدر هو le long voyage du pingouin vers la jungle. السفر الطويل للبطريق إلى الغابة. Type de texte. Il s'agit d'un récit de voyage. Il s'agit d'un récit de voyage يعني حكاية سفر. La question 14. Le petit pingouin voyage incognito. Que penses-tu de son comportement? قالك البطريق يسافر مجهولا. ماذا يعني كيف ترى هذا السلوك؟ إذن هنا غادي نقولوا بأن هذا السلوك يعني ماشي سلوك جيد. Donc c'est un mauvais comportement. علاش؟ car il devait informer ses parents et avoir leur autorisation. يعني كان خصو يعلم الوالدين ديالو ويطلب الإذن ديالهم. ما خصوش يسافر بوحدو وبدون معرفة ديال الآباء ديالو. j'enrichis mon lexique. أغني رصيدي المعرفي. La banquise dans les régions polaires couche de glace qui se forme sur la mer. قالك la banquise في الجهات القطبية هي طبقات من الجليد التي تتكون على البحر. s'orienter trouver sa direction. s'orienter يعني إيجاد اتجاهه هو التوجه. la jungle forêt épaisse dans les régions chaudes. la jungle هي غابات كثيفة في المناطق الساخنة. être en bande être avec un groupe يعني être en bande هي تكون في مجموعة تكون في جماعة. croiser quelqu'un le rencontrer. croiser quelqu'un هو تلتقي بشي شخص أو لا شي حاجة. incognito sans être connu يعني بدون معرفة أحد. incognito يعني كيمشي مجهول. je lis à haute voix. أقرأ بصوت مرتفع. pingouin. Chez moi, la vie est trop organisée. J'avais envie de changement et surtout, j'en avais assez du noir et du blanc. Je voulais découvrir le monde des couleurs. Loi. Le monde des couleurs. Quelle jolie expression. خصنا نقراو بحال هكا نحترم علامة الترقيم la ponctuation. Après la lecture, je m'évalue. La question numéro 15. Quand les oies partent-elles au sud? متى تنطلق الإوزات إلى الجنوب؟ إذن غادي نقولوا ils partent tous les ans à la même date. ils partent tous les ans à la même date. الجواب كاين في واحد الفقرة في النص اللي عندنا الصفحة 96. donc ils partent tous les ans à la même date يعني تنطلق كل سنة في نفس التاريخ. 16. Pourquoi migre-t-elle? لماذا تهاجر؟ الجواب غادي نقولوا il migre car il fait froid. يهاجرن لأن كيكون البرد. ils vont vers des régions chaudes كيمشيو إلى مناطق أكثر سخونة. 17. Comment comprends-tu? J'en avais assez du noir et du blanc. قالك كيف تفهم هذه العبارة j'en avais assez du noir et du blanc. يعني إلا بغينا نديرو ليها الترجمة قد مللت من أو لا سئمت من الأسود والأبيض. donc في la réponse غادي نقول le petit pingouin s'ennuyait et voulait voir d'autres couleurs. يعني البطريق الصغير يشعر بالملل ويريد اكتشاف عالم الألوان أو لا ألوان أخرى. La question 18. Pourquoi le petit pingouin ne veut pas faire parler de lui? لماذا البطريق الصغير لا يريد التحدث عن نفسه؟ إن غادي نقولوا car il voyage incognito إنه يسافر بدون معرفة أحد. il ne cherche pas
que l'on parle de lui. هو ما كيبغيش يهضر عليه شي واحد. Il veut surtout découvrir un monde autre. هو فقط يريد أن يكتشف عالما آخر. La question 19 relève la phrase qui montre que le petit pingouin apprécie l'aide des oies. قال لك أوجد في النص واحد الجملة التي تدل على أن البطريق يعني يستلطف مساعدة الإوزات. دونك الجملة هي آخر جملة في هذا الحوار اللي قال vous êtes bien aimable. vous êtes bien aimable. قال لهم أنتن لطيفات، يعني هذوك الإوزات كانوا لطيفات معه. دونك vous êtes bien aimable. إذا كان هذا كل شيء. كنعتذر إلا طال شوية الفيديو لأن النص طويل والأسئلة كانت كثيرة، بالتالي أعتذر منكم. إلى اللقاء.